kita back to national team lah. Kim Panggon for the new coach for Malaysia. Ada nampak sedikit perubahan lah. Kita ada hope lah untuk fans dekat Malaysia setelah hari tu 3 game, 2 menang, 1 kalah. So apa yang Junior lihat kalau tengok national team sekarang? Perubahan sikit lah after 3 game. Aku rasa perubahan dia macam, okay, contoh sebelum last call up, dia tahu player yang dia nak kejar semua. So sebelum kita pergi, aku kena call up tapi aku ada injury, MCL. Tapi sebelum semua player dia buat Zoom call. Dia buat Zoom call dengan player-player tiap-tiap. Lepas tu dia cakap dia punya filosofi, macam mana kita nak main. Lepas tu lepas call up ni pun dia call saya dalam Zoom. Kita ada meeting satu jam. Dia tengok game dengan saya semua. Lepas tu dia tengok macam mana dia nak defender main. So inilah perubahan. Dia punya professionalism luar padang, bukan dalam national team je. Luar national team, dia ada banyak contact dengan player. Dia bagi tahu filosofi dia macam mana. Lepas tu saya cakap dengan player yang pergi macam Dom, semua ada Matt tak pergi. Semua ada Dom. Perubahan dia macam memang profesional lah dalam camp. Memang profesional orang cakap. Susah tapi memang profesional. Okay, macam Junior kata dia sangat profesional. Adakah Junior melihat diri Junior sendiri part of the revolution untuk call up AFC qualify Jun nanti? Ada. Untuk saya, Malaysia lama aku macam bila saya sampai Malaysia 20 tahun, aku macam cakap dengan kawan-kawan saya dekat Europe semua, kita ada negara kita ada banyak potensial aku cakap. Tapi aku tak tahu apa yang missing though. Sometimes kita macam fall back atau kalah macam game senang. Tapi mungkin sebab liga sometimes is very difficult, the schedule semua. Tapi bila saya cakap Malaysia ada banyak potensial, yang missing je is macam bila kita pergi national team, kita pergi itu national team camp. Betul-betul macam bukan army lah, tapi kena fokus makanan semua profesional, bukan macam pergi sana cuti ke pergi sana, kita tahu ada break dalam liga. So aku rasa sekarang perubahan ni dengan national team untuk Asia Cup ni kita ada chance. Tapi kita kena fokus kena banyak dengan belief. Sebab kadang-kadang aku tak tahu ada player macam masuk game macam kita tak boleh menang sebab team ni mesti diorang menang sebab UAE ke apa ke, diorang budget semua. Tapi kalau kau satu lawan satu potential, player sama je. Banyak potential tapi kena next step level professionalism dalam otak. Dalam otak, ya. Okay, untuk Junior sendiri, apakah kekuatan Junior rasa? Maybe physical Junior ke, versatility ataupun adaptability ataupun stamina? Which part Junior rasa yang Junior maybe boleh reliable to Kim Panggon punya plan nanti untuk Jun? Sekarang macam coach Kim pun cakap dengan saya bawa saya punya professionalism, saya bawa saya punya experience dengan physicality dekat center back, dengan macam leadership lah. Macam kalau saya masuk team, saya memang saya punya personality sekarang macam leader. Saya nak tolong budak semua lain. Kalau diorang lepas game macam nak cakap apa ke, aku ada kat sana. Dengan saya punya reading game sekarang, memang baik lah. Kita tahu banyak orang cakap dia berat, dia tak boleh lari semua. Tapi dalam bola kau tengok Wes Morgan dekat Leicester, per second semua slow, very slow. Tapi diorang punya leading, baca game, itu yang penting. Kalau kau boleh baca game 5 second, 2 second sebelum that action happen, then you don't need to be so fast. Tapi okay lah, kita tahu modern football ada striker yang laju semua, kita tahu lah. Tapi untuk saya sendiri, saya punya strength sekarang is physical, reading game, aerial threat dengan leadership, dengan hati dalam padang hati. Untuk Malaysia, okay. Kalau fan-fan dekat Malaysia ni santai lah, tak kisahlah you naturalize player ke ataupun kacukan player. Bila player-player ni tak dapat deliver dekat national team, diorang akan di-attack oleh fan-fan dekat Malaysia lah. So macam di point out kan benda tu. Adakah you rasa macam you, Brandon Gunn, macam dah 30 ke atas, still can contribute to national team? Boleh. Sebab ni yang saya cakap, sebab experience kat luar, kita dah main kat luar, hati dengan professionalism luar padang je. Itu yang difference, apa kita makan, apa kita boleh bagi advice untuk young player. Tapi bukan tu je, macam
mentality line. Kita bukan masuk padang macam nak ingat, oh aku lawan striker ni susah sikit, badan dia besar gila, tak boleh fight, dia laju gila. Kita masuk padang macam aku nak mahkam kau siap. Aku tak boleh swear. Tapi betul lah macam tu. Betul. Kalau saya lawan striker, saya memang ganas sikit dalam apa. Aku tak bagi dia. Walaupun mungkin statistik dia baik, dia laju lagi pada aku, tapi aku memang tak nak bagi dia. So defender kena macam tu, kena ada mentality macam tu sebenarnya untuk jaga striker. Okay, semalam saya rasa kejutan besar untuk pasukan di Asia Tenggara. Macam you tengok JDT semalam beat Ulsan, BG Patong beat Yonnam Dragon, Lion City beat Daegu. So adakah Junior rasa ini between Cummings Club kat Malaysia, Asia Tenggara dengan elite dekat Europe, dekat Asia, elite Europe punya Asia punya team ni, adakah just one off ataupun dia home advantage sebenarnya? Ataupun memang bukan, ini kurang? Betul. Okay, home advantage memang satu. Kita kat Malaysia pun ni Asia Cup kita ada home advantage 3 game main dekat Bukit Jalil. Tapi kita tahu kalau kau tengok Johor punya planning dari lama, daripada saya main dekat dorang dengan Johor, bukan planning untuk menang liga je. Ni TMJ ada planning lama untuk ACL, untuk bawa player yang dia boleh fight dengan ni Ulsan, team Korea, team Japan. So okay, bonus ni menang Liga Super of course, tapi dia punya long term plan saya tahu dari lama dia nak compete dekat ACL, dekat bawah nama Malaysia, nama Johor. Lion City pun, Sellers pun sekarang diorang tak main-main dengan player semua, diorang sign import semua. Kau tengok budget diorang besar. So ini bukan one off lah. Ini memang proper plan lah, dah lama punya untuk kita pasukan Asia Tenggara ini beat dalam Asia Champions League. Okay, betul. Adakah kejayaan JDT ni Junior, sebab you pun dulu one of the part untuk history ni, untuk revolution ni, adakah you tengok kejayaan JDT sekarang, you lebih rasa macam anger ataupun rasa macam I want to come back for Malaysia one day, atau be a part of potential big history for Southern Tiger? Tak, betul. Bukan angry. Aku kalau saya balik London pun saya memang support Johor. Sebab saya punya relationship dengan club memang baik. So bila saya tengok diorang buat target yang bos nak dari lama, macam puas hati lah, macam saya happy, very happy. Macam kau cakap, of course, kalau saya boleh balik, it will be a great place to finish my career with Johor, sebab Johor yang bagi, saya tahu Sarawak yang bagi saya peluang untuk main dekat Malaysia, tapi Johor yang bagi saya the trophy cabinet dengan the winning mentality semua. So saya tahu dekat sana professionalism, winning mentality itu dalam bola sepak kita tak hilang tau. Walaupun saya pergi Thailand ke balik Europe, saya nak menang juara, saya nak menang piala. So dekat Johor you tahu, bila kau masuk professional 100%, winning mentality 100%, itu memang saya nak lah sebelum saya habis kerja. Okay, adakah Junior impressed dengan apa kejayaan JDT sekarang, sebab Junior dah tinggalkan JDT almost I think 4-5 tahun juga, especially dengan hard work dan effort TMJ sendiri dengan Benjamin Mora? Memang sebab saya tahu player dekat sana banyak pressure untuk menang, tapi the team yang diorang buat daripada lama, yang local player juga dengan import, bukan diorang main untuk seorang-seorang, diorang main untuk satu team. So pada luar tengok dalam, saya tahu diorang punya macam mana diorang kerja dalam training, macam mana diorang kerja kat luar training. Saya tahu memang 100% professional. So dekat luar saya puas hati, very happy to see. And long term plan TMJ dengan Benjamin Mora, kita tahu lah diorang ada really good partnership. I remember bila Benjamin Mora first start kan, banyak orang cakap tapi itu short term planning. Kau tengok long term planning macam mana. So itu kita, tapi dalam bola sepak orang tak ingat yang lama kan, orang ingat sekarang je, future, present je. Sekarang banyak okay, tapi ini planning dari lama. So untuk dari local player, dari academy, kau tengok
JDT kan saja. Selangor ada kan akademi. Selangor dengan Johor. Tapi macam tu lah, daripada budak tengok Arif Aiman, dia punya step. Sekarang macam mana dia main, Safawi pun dari budak dia sampai Johor sekarang, dia punya gaya memang profesional dekat luar padang, dalam padang. So itu yang saya suka tengok sebab dia punya structure memang macam Europe. Diorang nak bawa diorang nak bawa team dari akademi. Dari akademi, okey. Macam untuk maybe yang terakhir untuk junior sendiri, adakah you rasa JDT sekurang-kurangnya mampu lepas group stage dulu? Kenapa? Sebab diorang punya planning, itu diorang punya target. Memang diorang punya target tahun ni. So saya tahu itu fokus diorang nak layan. Lepas tu home advantage juga dekat Johor diorang main. So I don't think that there's any reason why they shouldn't go through. For me, they will go through, and you know it's a big step for Malaysian football to see that. So nak cakap jangan orang jealous this is good for Malaysian football, you know, kalau dorang layan. Very good for the league. So instead to be jealous, support. and you know show that this is good for Malaysia. Okay. For the lastly, what's your hope lah untuk Malaysia? Sekurang-kurangnya kita nak lepas layak ke Piala Asia. Ini juga kalau kita layak history kan. And kita ada peluang yang besar. Grup kita pun kalau kau tengok, kita ada lawan Bahrain dulu, tak biasa langsung. Dengan home advantage, dengan Piokong semua dekat Bukit Jalil, kita tahu ini kita punya home advantage. This is our 12th man. And dalam dunia, saya cakap dengan kawan dekat Europe, kau tak rasa kalau kau main dekat Malaysia, kau tak rasa yang fan Piokong 12 kita. This is our extra man. So ini memang kita punya advantage. Dengan obviously new team, new coach. This is like a fresh book tau. So kita boleh write a new book and forget the past of everything that's happened in Malaysian football and get together this June. And hopefully we'll make history. But we have a big chance. Big chance, yeah. I hope we can go through lah for the AFC Cup nanti final untuk qualify. Dan last untuk junior, last word untuk fans Malaysia dulu. Untuk fans Malaysia nak cakap terima kasih lah. Saya tahu untuk saya sendiri ada banyak haters, saya tahu dari lama, tapi ada banyak fans that support saya. Tahu after retirement tengok saya punya professionalism kat luar padang, yang fans yang tahu saya gaya saya dalam padang, luar padang, diorang tahu saya bagi hati, saya bagi 100% dalam padang, bukan saya nak main kelang kabut. Tapi okey, dalam bola sepak kita tahu semua ada haters, pun Maguire pun ada haters. tapi Maguire main Manchester United dengan England captain, bukan di Southgate bagi dia captain sebab dia tai tau. Tapi ini bola sepak ya. Tapi saya nak cakap terima kasih dengan Jun ni, kita sama-sama jangan macam ingat banyak jangan bagi banyak pressure untuk kita. Tahu kita pun sama-sama fans pun pressure dengan apa yang jadi dengan Harimau Malaya. Lama-lama sudah macam tengok game, kalau saya tahu memang susah. Tapi ini macam saya cakap, fresh book. So kita sama-sama dengan Piokong, dengan tim Malaysia untuk buat history untuk Malaysia. Okay, Junior. Thank you for your time. Really appreciate it. Okay. You sangat friendly, sangat professional player yang I jumpa. InsyaAllah nanti if have time ke you datang Malaysia, get me call, datang our studio, kita buat podcast. Boleh. Thank you, Junior. Good luck. All the best. Thank you, bro.